Entonces, el funcionamiento va a ser el siguiente. Los coordinadores vamos a iniciar con algunos disparadores breves y después daremos lugar al debate. Dos reglas de funcionamiento fácil. Una, que sean intervenciones breves de 5 minutos, no mucho más, para que no haya una palabra que monopolice el espacio y el tiempo. Y la segunda es que si cualquiera quiere colocar una pregunta, la pregunta se responda en el momento y no quede después desperdigada por fuera. Así que con esas referencias iniciamos. Y quiero iniciar el debate con una colocación de unas ideas que son iniciales, no es algo de un desarrollo que tenga mucho tiempo, en torno de poder pensar las teorías de la transformación en el desarrollo de las prácticas psicoterapéuticas en Uruguay entre 1930 y 1960, las cuales se insertan en el campo médico y médico-psiquiátrico, lo cual genera tener ciertos cuidados a la hora de pensar en teoría de transformación y no partir de una definición ya constituida de teoría de transformación, sino ver cómo se constituye, cómo se determinan esas teorías, cómo se definen, qué rasgos tienen y qué elementos comunes presentan. Eso es un poco del debate que tuvimos ayer, así que bueno, arranco. En las interacciones intersubjetivas se ponen en juego expectativas normativas cuyo incumplimiento da lugar a ciertas reclamaciones morales. Tales reclamaciones, si existen, se vehiculizan a ciertos lugares donde estas reclamaciones pueden ser dirigidas. Una persona, un grupo, la policía, un juez, el Estado. El problema es cuando A, no hay margen para el reconocimiento de ciertas reclamaciones morales, o B, no hay margen para reconocer determinada forma de vida. Si no se es reconocido, la vulneración de las suposiciones normativas de la interacción social provoca sufrimiento, lo que puede impulsar al sujeto a la búsqueda de algún dispositivo de reclamación, reparación, estableciendo nexos posibles, entre otras cosas, porque son varias las que podríamos nombrar, lo jurídico y la clínica, y en particular la psicoterapia, donde me quiero detener. Si queremos pensar el desarrollo del campo psicoterapéutico en el Uruguay entre el 30 y el 60, es posible notar que la psicoterapia es uno de los ámbitos donde el sufrimiento puede ser reconocido. Cuando tal reconocimiento se produce, se realiza a partir de cierta teoría que determina qué se puede reconocer de un sufrimiento, porque no se reconoce todo, se reconocen algunas cosas, qué es importante reconocer, cómo interpretar lo reconocido y qué hacer, sobre todo, frente a lo reconocido. ¿Sí? Se introducen así ciertas pautas que permiten escuchar en forma determinada el sufrimiento y impulsar al sujeto a una determinada transformación posible, aunque dicha transformación puede ser dada en relación con cierto ideal. Aclaro que estoy pensando en el 30-60 y prácticas que están insertas en el modelo médico y médico-psiquiátrico. Cierto modelo de forma de vida sana. Este ideal podría figurarse en cada práctica psicoterapéutica ante la búsqueda de autonomía, y/o solidaridad, y/o comunidad, y/o razón, y/o responsabilidad, y/o dependencia, y/o pensamiento crítico, y/o adaptación. Dependería un poco de cada práctica que busca, capaz que hay algunos elementos que están presentes en unas y no en otras, ante la cual se coagularía determinada concepción política de sujeto. En este sentido, a la hora de estudiar las prácticas psicoterapéuticas en el Uruguay, nos encontramos que éstas se inician dentro del ámbito médico y psiquiátrico, bajo el influjo del tratamiento moral, ante el cual es posible notar la articulación teórica de una concepción de locura que entiende la misma como no como una pérdida total de razón, sino como un desvío del espíritu. Como un desvío del espíritu. Siendo ello un punto de partida que permite establecer una relación que puede conducir a la locura, a la razón, mediante amenazas, persuasiones, consejos, sugestiones, hipnosis, laborterapia, gimnasia e inclusive psicoanálisis.
Hay referencias al psicoanálisis en textos de psiquiatría como una de las prácticas psicoterapéuticas, como si fuera una más. No me pregunten qué entienden los psiquiatras como psicoanálisis, porque no es del todo claro, pero hacen referencia. Elementos que llevan a interpelar al paciente y transformarlo en un sujeto capaz de reconocer la autoridad, actuar en base al deber y recuperar la autonomía. Existe así una modalidad de atención moral donde la transformación del paciente articularía procesos de confesión, conversión religiosa y también del discurso liberal, en tanto se busca interpelar al individuo en un sujeto, entre comillas, autónomo, capaz de reconocer el lugar de la autoridad, actuar racionalmente y ser responsable ante los bienes, la propiedad y los otros. En tal proceso se establecería cierto movimiento transformativo, que es indicado mediante una dialéctica, donde son presentes referencias a contradicciones, pero también a pares opositivos: enfermedad, cura, locura, razón, pasión, moralidad, anormalidad, normalidad, drama, calma, aislamiento y libertad. Esas referencias aparecen en casos escritos, no las invento. Ante esta transformación se introduce la referencia a un modelo de forma de vida sana, ante el cual, si el comportamiento del individuo presenta algún desvío, el mío es reconocido como patológico. Es interesante notar, si se realiza un estudio de la psicopatología psiquiátrica francesa y alemana, que según Lanter y Laura, no sé si lo conocen, epistemólogo de la psiquiatría muy importante, plantea que para la psiquiatría francesa la dimensión de la patología está ligada al pathos, que refiere al sufrimiento, a la enfermedad o aquello que perturba el alma. En la psiquiatría alemana refiere al distanciamiento o desviación de la norma, de reglas de conformidad que fueron definidas desde un trasfondo familiar, administrativo y político. Vieron cómo coloca lo político. Muy interesante. De esta manera, lo patológico inserta la referencia al sufrimiento, pero también a la tensión normalidad, que tiene un trasfondo político-social. Como plantea Honneth, las patologías o anomalías sociales siempre se miden solo con el estado que marca la evolución de la racionalidad humana. En este caso, pueden considerarse desviaciones de un ideal que presupone una forma sana o intacta de la sociedad. En este sentido, la psiquiatría realizaría una lectura de las desviaciones a partir de cierto ideal de forma de vida: autonomía, responsabilidad, deber o razón. La referencia a la enfermedad sería señalada como una ruptura del pacto normativo, lo que hace que la psiquiatría pueda determinar y capturar determinadas formas de vida, pero deje invisibilizada otras. Frente a eso, abrimos con las siguientes preguntas. ¿De qué manera la clínica coagula en sus concepciones de forma de vida diferentes teorías sociales, sea el liberalismo u otras? ¿De qué forma estas concepciones inciden en la psicoterapia? ¿Y cómo estas concepciones de forma de vida afectan a las propias teorías de transformación? Gracias. Deu? Quer que eu vá aí? Eu vou para o outro lado. Deu? Tá ligado. Tá. Bom dia. Eu sou Ilana. Eu vou falar em português, vou tentar falar devagar e vou ser muito breve, porque como o Marcelo situou, a nossa ideia é que a gente possa fazer a palavra circular numa conversa a partir do tema que a mesa colocou, né? Então, vamos lá. Gostaria de fazer uma contribuição, pensando aqui que nessa mesa, o Clínicas da Transformação, o que a gente escreveu depois disso, depois desses dois pontos, é teoria e crítica. Então, a partir da fala do Marcelo, eu queria vir aqui com uma pergunta que é
o que a gente transforma e como a gente pode dizer sobre o que a gente transforma. Proponho que a gente considere pensar isso a partir dos termos que o Lacan propôs quando foi analisar a direção de um tratamento. Então, ele separou esses elementos, né? Assim, a tática, a estratégia e a política. E aí acho que seguimos todos juntos e não precisamos mais discutir isso quando a gente entende que a gente experimenta em nossas práticas mais liberdade em relação à tática e à estratégia do que a gente pode ter essa liberdade quando a gente mantém a dimensão política de um tratamento de pé. A Clínica do Cuidado, que foi uma intervenção que desenhamos para o tratamento, escuta e documentação do sofrimento dos ribeirinhos atingidos pela construção da usina de Belo Monte nas margens do rio Xingu, na Amazônia brasileira, foi uma construção de uma estratégia particular que experimentou muita variação de técnicas, exatamente porque a gente pretendia manter a política da clínica de pé. A gente inventou essas estratégias, essas táticas, que se em algum momento for o caso, eu posso abrir aqui a conversa sobre elas. Acho que o mais importante de dizer aqui é que foi a função do desejo do analista, que foi o argumento necessário para sustentar essa prática, que se pretendeu realizar não como um exercício de poder, mas como uma proposição política de discussão de um poder. A clínica do autismo também impõe algumas alterações óbvias na tática e na estratégia, simplesmente porque abordar um sujeito no seu funcionamento subjetivo particular, no seu funcionamento sígnico em direção à construção do que a gente chamou de como Maleval, né, de um outro de síntese, supõe uma certa problematização dos recursos táticos e dos desenhos da estratégia. Então, a gente pode estar na rua, no computador, na escola, com a escola, sem a escola, com os pais, sem os pais, mas isso tudo nos deixa ainda um problema político importante para resolver, que não é mais um problema da clínica propriamente dita. Isso porque eu penso aqui que a gente não vai precisar perder tempo discutindo que essas táticas e essas variações estratégicas não nos expulsam da psicanálise e da sua clínica estrito sensu, mas, ao contrário, é a dimensão ética que nos empurra para a invenção dessas táticas e estratégicas, para alcançar o sujeito e com ele trabalhar. Mas a gente tem um problema político de permanecer vivo no espaço público, no debate público. Se é verdade que muitos campos da experiência estão de pé e estão envolvidos no debate do autismo, hoje, aqui nesse nosso encontro, eu queria separar um que me parece mais relevante de tematizar, porque coloca muito claramente a relação entre a ciência política no sentido da ocupação do espaço público. Quando a verdade só pode ser dita sobre uma forma de uma ciência que só pode se firmar sobre uma determinada forma de averiguação da eficácia da clínica, isso põe a clínica da psicanálise sem muita chance de se dizer no espaço público. A questão é que essa disputa, que a gente entendeu que por muito tempo era uma certa dizia respeito a uma determinada ideia de campo clínico e dos seus dispositivos de tratamento, já não estava mais restrita só ao campo clínico, né? E isso já acontecia faz tempo, muito mais tempo do que a gente pôde dimensionar quando entrou nesse debate. No âmbito da saúde, as políticas públicas, elas são responsáveis por organizar as possíveis formas de atenção e cuidado às populações. E o nosso problema se incrementa quando, de fato,
o nosso problema ele se incrementa quando a gente não pode disputar a narrativa do sofrimento com as outras proposições no campo clínico. Quando a gente não pode participar do debate porque estamos fora das práticas de cuidado, e isso pode nos regular, inclusive, nas nossas formas privadas de gestão de cuidado, porque o Estado pode resolver regulamentar isso. Ler com isso uma disputa de mercado com as TCCs me parece um erro tático, uma péssima estratégia e um equívoco político violento. Porque isso acontece quando a gente não entende que é pela introdução de uma ética que a gente deve trabalhar para encontrar o modo de atribuir à noção de sofrimento psíquico um estatuto tal que nos permita participar das discussões em curso sobre o cuidado em saúde. Não é uma disputa de mercado que nos interessa. Nesse sentido, no que diz respeito ao autismo, a gente não está tão distante assim da proposição do movimento da neurodiversidade. Nos interessa muito mais o aspecto diversidade do que a discussão etiológica do autismo como uma causalidade neurológica, né? Por que nos interessa isso? Porque o movimento da neurodiversidade vai fazer toda a sua discussão a partir da discussão da corponormatividade, ou seja, da invenção de cada época do que é um tipo típico e um tipo atípico, que a gente faz na época, né? Nesse sentido, a proposição da diversidade das formas de vida nos interessa e, com ela, a gente se alinha no campo político, muito embora a gente não sustente a hipótese neurológica exclusiva na etiologia do autismo, né? É por esse caminho, eu acho, que a gente vai apostar na diversidade subjetiva como uma demanda para que a gente possa agir sobre as barreiras e não sobre os corpos que compõem o contexto da decisão de um sujeito. Eu interrompo aqui e deixo essa questão lançada para que a gente possa, com ela, problematizar essa forma de como nós vamos dar conta de transmitir o que a gente transforma. Bom, vamos lá. Bom dia. Obrigado a todas e todos. Obrigado à organização. Eu pensei em estruturar a minha fala a partir de uma combinação pareada entre os termos que dão título a essa mesa, né? Clínicas da Transformação, Teoria e Crítica. Eu queria propor uma combinação, vou dividir a fala em dois momentos, que seria uma combinação primeira entre clínica e teoria, e segundo, em transformação e crítica, né? Digo isso um pouco no eco do debate que teve ontem sobre psicoterapias, né? Fiquei refletindo ao longo da tarde e da noite a respeito de uma diagonal que eram as psicoterapias que a gente respeita e as psicoterapias que a gente não respeita, né? Fui levado um pouco a refletir e propor aqui como um encaminhamento, né, para a gente fazer render essa distinção. Se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, me avisem. Tá um pouquinho mais lento. Tá, desculpa, vamos lá. Para fazer operar e render essa distinção, eu queria propor que a gente pensasse a clínica a partir de 4 eixos. Um primeiro eixo que seria a necessidade que toda clínica tem de estabelecer uma teoria do sujeito, quer dizer, para que a gente consiga conferir confiabilidade e legitimidade a uma prática clínica, ela exige, né, da gente uma teoria do sujeito, seja ela qual for, né? Não é uma questão de concordar ou não, né, mas que tenha um mínimo de repertório conceitual a respeito dos processos de constituição subjetiva, né? Um segundo eixo, que é uma organização psicopatológica mínima, né, que a gente tenha um pouco que o Christian dizia há alguns anos, como diagnóstica, né, que nos melhores casos, nas melhores hipóteses,
está diretamente interligado à teoria do sujeito, né? É essa articulação que fundamenta a etiologia, né? Um terceiro eixo, que seria o domínio da técnica, que a gente tivesse um mínimo também de repertório de discussão histórica sobre o domínio da técnica, né? Isso, especialmente na história da psicanálise, é uma história muito longa, né? Que começa desde os anos 10 dos artigos sobre técnica do Freud, passando pelas experimentações lúdicas da Melanie Klein, o jogo de rabisco do Winnicott, a técnica ativa do Ferenczi, né? Até a variabilidade do tempo da sessão do Lacan. A gente tem na história da psicanálise um conjunto extenso de discussão sobre técnica e, por fim, um quarto elemento que seria a concepção de cura, né? De cura, né? Da finalidade do tratamento, né? Também há um repertório extenso na psicanálise, desde quando Freud falava em transformar a miséria neurótica em uma infelicidade banal, também até o Lacan, que falava do savoir-faire como sintoma, né? Que não é bem um saber fazer, é um traquejo como sintoma. Bom, falando muito brevemente, eu queria propor esses 4 eixos para a gente pensar sobre o que faz a gente respeitar determinadas práticas psicoterápicas, concordemos com elas ou não, sejam elas psicanalíticas ou não, e por que outras, como ontem foi falado, o Pedro lembrou do coaching, o Mário lembrou dos aplicativos de celular que se fala Freud e coisas desse tipo. Elas caem em absoluta deslegitimação porque elas não respeitam esses 4 elementos da clínica clássica tradicional, que, no meu entendimento, toda clínica deve respeitar, né? Por isso, a articulação entre clínica e teoria é pensar uma teoria da clínica, né? Digo isso porque isso se articularia com esse segundo eixo que eu falei, né, da articulação entre transformação e crítica, porque eu penso que o fortalecimento de uma teoria da clínica pode operar como uma inspiração para uma transformação crítica, né, da realidade social. Também a respeito do tema transformação, também queria propor, segunda metade, já daqui a pouquinho eu acabo. Ainda estou falando rápido? Não? Está melhor? Tá. Melhor. Eu queria propor uma divisão, claro que há muitas teorias da transformação, estou absolutamente de acordo. Eu queria propor para que a gente começasse o debate partindo de uma divisão um pouco tradicional entre evolução e revolução, né? Seriam 2 perspectivas, 2 matrizes maiores de se pensar a transformação que eu queria propor aqui. Penso primeiro, né, na categoria de evolução como a categoria que busca estrategicamente naturalizar o tempo histórico, né? Existe um processo de naturalização do tempo histórico, como se fosse possível prever e controlar o tempo histórico, saber onde ele vai desembocar, né? Bom, com isso é óbvio que a gente, dentro de uma certa perspectiva evolucionista, guarda-se um compromisso com a ideia de progresso, né? A Priscila também, na mesa anterior, fez uma menção, né, como se nós estivéssemos em uma reta, né, em uma espécie de tempo linear, como uma mera sucessão cronológica dos fatos e acontecimentos, em que tudo já estava previsto desde o início, né? E eu não sei quanto a vocês, mas quando se fala em progresso, eu escuto barbárie. Talvez seja um pouco uma influência da escola de Frankfurt que eu li bastante ao longo da vida, né? Enfim, se isso não é o suficiente para convencê-los, né, da associação entre progresso e barbárie, eu faço questão de ler uma notícia que saiu ontem na Folha de São Paulo. Não sei se vocês tiveram notícias disso.
Vou citar apenas a chamada, que é: Carlos Bolsonaro diz que país não terá transformação rápida por vias democráticas. Ele publicou isso no Twitter. Tudo isso para dizer que uma certa perspectiva de transformação é profundamente indesejável. Nós temos que pensar em que tipo de transformação nós estamos falando, né? Se vocês não viram, peço desculpas por estar assustando vocês neste momento, mas o filho do Bolsonaro disse isso, tá? Por isso, e aí já me encaminhando para o final, em oposição à evolução, eu quero de novo valorizar, assim como o Vladimir fez no final da mesa imediatamente anterior à nossa, quero valorizar a perspectiva revolucionária da transformação crítica, porque essa sim, né, comporta o conteúdo crítico necessário à transformação que almejamos, à transformação que desejamos, né? Também o Vladimir falou uma coisa muito interessante, e eu estou me havendo com isso nas minhas pesquisas, a respeito da gente fazer uma história popular da psicanálise. Quer dizer, uma transformação crítica que possa trazer a psicanálise como uma voz principal, né, na ação política, exige uma autocrítica, né? Nós devemos fazer, para uma transformação crítica da realidade social, desde a psicanálise, uma autocrítica da própria psicanálise, tá? E aí eu queria propor, não como uma pergunta, como uma questão, eu acho que é mais do que isso, eu acho que é um verdadeiro desafio que a gente, de fato, possa encarar, parecido com o que o Ian disse ontem também, a história da psicanálise como uma história da luta de classes interna ao movimento psicanalítico, tá? Era basicamente isso que eu queria dizer. Não sei se fica muito claro essa ideia, mas é preciso que a gente consiga reconhecer que o movimento psicanalítico se dá e se desenvolve, como disse o Ian ontem, dentro de um determinado discurso que responde às demandas de um certo extrato de classe, né? E todo o movimento psicanalítico que vai se desenvolvendo a partir disso fez questão, de alguma maneira, de ignorar o seu recorte de classe, né? E me parece inevitável hoje, neste momento de colapso da democracia, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, que a gente possa encarar a história da psicanálise como uma história da luta de classes intestina própria ao movimento psicanalítico. É isso. Olá, pessoal. Bom dia de novo. Então, eu pensei em fazer uma fala nesse disparador, também sucinta, né? Então, tomando o título de partida, né, Clínicas da Transformação, chama atenção esse lugar do plural, clínicas, né? E retomando, pelo menos remontando ao cenário psicanalítico paulistano, então falar de onde vem, é muito comum a gente escutar algo do tipo: isso não é psicanálise, isso não vale nada, clínicas que a gente não respeita, como o Rafael estava falando, né? Então, eu acho que se a gente for pensar um modelo de clínica pautado nos eixos de uma semiologia, uma diagnóstica, uma teoria das causas e de intervenções, né? A gente poderia questionar como reconhecemos as diferenças, as diferentes clínicas, né? E que lugar tem não só uma crítica, né, nesse reconhecimento, mas uma autocrítica. Como nós também, ao invés de nos dizer, e aí falo do contexto de São Paulo, né, nós lacanianos entendemos verdadeiramente o que é a psicanálise, os outros não sabem nada. Que espaço tem essa autocrítica numa pesquisa, pensando aqui no LatesFIP, que vai pensar em modelos distintos de transformação,
né? E esse trabalho de fazer uma abertura, repito, né? É um trabalho que tem seus críticos justamente por abrir o diálogo, né? Um diálogo crítico, mas um diálogo com outras áreas, né? da prática clínica. Mas esse diálogo ele implica num deslocamento, primeiro, do contexto, né? Se a gente for pensar uma teoria deslocada do seu contexto social, político, econômico de partida, né? Esse deslocamento ele é necessário. É nesse deslocamento que a gente pode questionar as condições de possibilidade de emergência de certos conceitos. Eles não são naturais, não vieram abstratamente de um Deus aristotélico que nos entregou esses conceitos. Eles têm uma história que faz com que algumas perguntas tenham sido feitas e outras caladas. E algumas dessas histórias e desses passos suprimidos ao longo das narrativas que vão se tornando dominantes de uma certa prática clínica. Então, entendo que essa abertura à pluralidade implica numa ruptura de um universal normativo, de uma naturalização. Algo análogo a gente encontra, por exemplo, em pessoas que criticam outras psicanálises que o Lacan criticava a partir da leitura do Lacan, né? sem ler o que o fulano disse ali, né? Não, mas o Lacan disse que isso é ruim. Logo, também entendo que não tem diálogo aqui, né? Então, como se for... Esse trabalho crítico, ele implica em não abrir mão de um centro a partir do qual você lê outras práticas clínicas, mas tornar esse centro mais poroso. As margens, as diferenças, né? As psicoterapias, como o diálogo de ontem, foi muito interessante. Mas, de qualquer forma, também não é um trabalho, como o Rafael estava colocando, que abriria um relativismo absoluto. Então está valendo tudo, né? Um trabalho crítico, tem como horizonte político, se a gente for pensar uma política, tomando Lacan, né? A política da falta ser. Tem ali um horizonte a partir do qual nós tomamos uma posição, né? Diante desse trabalho crítico. Mas ainda, né? Eu terminaria com essas frases. Primeiro, retomando o que a Ilana falou, né? Quem pode dizer do que transforma? Né? De que lugar se fala isso? Em nome do que a gente nega a prática do outro? Então, esse em nome do que nós negamos a prática do outro, coloca em xeque qual é a função da teoria e da forma como a gente se apropria dessa teoria para pensar a clínica, sua direção de tratamento, né? Porque corremos o risco de produzir uma certa colonização desse campo, dessa experiência, especialmente quando a gente sai do meio de classe, o meio econômico no qual estamos inseridos, né? Por fim, só queria colocar essa questão. Em nome do que, para abrir para o diálogo, né? A gente fecha o discurso analítico a outras práticas, né? E mesmo a outras psicanálises. Eu queria fazer uma fala, dialogando com o que foi colocado anteriormente, a partir de um conceito bastante importante, ao meu ver, para avançarmos no debate sobre o neoliberalismo, que é o conceito de neoliberalismo híbrido, que vem sendo desenvolvido por uma teórica chinesa radicada nos Estados Unidos, chamada Aya Wong. A tese de Wong é de que o neoliberalismo não pode ser pensado como uma racionalidade
monolítica, una, sempre idêntica a si mesmo, que teria saído dos centros intelectuais europeus e caído como um relâmpago e se efetivado nos contextos da periferia do capitalismo e em outras regiões. Isto é, o que ela está dizendo aqui, não existe o neoliberalismo, senão um neoliberalismo. O neoliberalismo brasileiro, o neoliberalismo uruguaio, o neoliberalismo francês, etc. Essa é a primeira grande tese de Aya Ong. A segunda grande tese de Aya Ong é de que esse neoliberalismo híbrido, ele se articula com racionalidades diversas, já existentes nesses locais nos quais ele se efetiva. Pensando no caso do Brasil e no atual governo, o neoliberalismo brasileiro, a racionalidade neoliberal brasileira se articula com a racionalidade colonial brasileira, se articula com a lógica do inimigo interno desenvolvido pelas ditaduras brasileiras, se articula com o discurso neopentecostal religioso, isto é, para pensarmos os neoliberalismos, é preciso observar quais são as racionalidades que compõem em cada lugar a racionalidade neoliberal. Em outras palavras, é preciso pensar cada neoliberalismo como um dispositivo neoliberal, tal como compreendido por Foucault. O que é um dispositivo? 3 características fundamentais. Um dispositivo é uma rede mutável, transformável de práticas, saberes e instituições. Em segundo lugar, um dispositivo visa a uma finalidade política. E em terceiro lugar, e o mais importante, para onde eu quero chegar, para falar da clínica, um dispositivo se caracteriza por sua sobredeterminação. Isto é, um dispositivo, ele produz efeitos que não estavam a priori pensados ou planejados. Sendo assim, e bom, o exemplo que o Foucault dá é o dispositivo prisional. O efeito produzido pelo dispositivo prisional, criado para dar conta, num dado momento, de certas práticas ilegais contra o sistema de circulação capitalista, vai produzir o seu contrário. Ou seja, o sistema prisional vai produzir a delinquência no interior das prisões como um efeito inesperado, acontecimental desse dispositivo. Por que estou dizendo isso? Para colocar como questão, e eu acho que foi um pouco nesse sentido que a Ilana falou, isso apareceu fortemente na fala do Rafael e na fala do João, para pensarmos como a psicanálise, em cada contexto, participa da constituição desses dispositivos neoliberais. Isto é, para pensarmos a psicanálise, ao menos do ponto de vista estratégico, devemos nos perguntar, em cada contexto, como a psicanálise, como um dispositivo, sendo ela própria um dispositivo, participa, compõe ou se opõe aos dispositivos neoliberais que se efetivam em cada contexto. Nesse sentido, podemos ter tanto uma psicanálise que adere a esses dispositivos neoliberais,
visando a reforçá-los, a fundamentá-los, a produzir, a fortalecê-los, quanto podemos ter dispositivos clínicos psicanalíticos que constituem outras organizações de dispositivos capazes de oferecer resistência e barreira aos dispositivos neoliberais hegemônicos. Me parece que essa discussão sobre o neoliberalismo híbrido e a existência de dispositivos clínicos nos permite complexificar a reflexão lacaniana que aparece em A Direção do Tratamento sobre tática, estratégia e política na clínica, inserindo mais um elemento que é justamente essa noção de hibridismo e de agenciamentos múltiplos entre saberes, discursos, práticas, instituições, etc. Hola, soy Gabriel de la Coste, muchas gracias por la invitación. Este es un salón difícil para hablar porque es un anfiteatro muy apaisado, entonces nunca sé a quién estoy mirando, el paisaje es una posibilidad. Se dijeron muchas cosas interesantes y me gustaría responder alguna, pero quizás queda para después. Pero quería hacer una anotación un poco autorreferente, pero creo en este caso una autorreferencia útil, que es que con unos compañeros, acá hay algunos, sacamos un libro que sale esta semana sobre la derecha en Uruguay, que se llama La reacción, incorrección política, derecha e incorrección política en Uruguay. Y hay un capítulo que es una descripción del dispositivo neoliberal en Uruguay, que fue una investigación que nos dio. El libro se llama La reacción, derecha e incorrección política en Uruguay. Lo presentamos el miércoles, está ahora saliendo de la imprenta. Y nos divertimos mucho haciendo esa investigación sobre el neoliberalismo, porque es verdad que hay una especificidad muy concreta de la forma como llegan los primeros miembros de la sociedad montpelerana a Uruguay, dónde influyen, cuáles son sus instituciones. Y es verdad que es diferente de cómo sucede en otros lugares. Muchas gracias. Las facturas para pagar. También para mí estoy un poco afuera de la discusión porque no soy psicólogo ni psicoanalista. Un día entendí que más que aprender de psicoanálisis tenía que analizarme y en algún sentido estoy acá. El vínculo que tengo con esta disciplina es más en un paciente y puedo dar testimonio, como dicen en las iglesias, de su potencial transformador, y eso no es poco, desde el otro lado, decirlo. Y quería entrar en esta cuestión de la relación entre la crítica y la transformación, que no es nada evidente. Yo vengo de la teoría política, donde este es un tema muy central. ¿Para qué sirve la crítica? ¿Qué es específicamente pensar críticamente? No es nada obvio. Y quería hacer un par de advertencias en relación a la crítica, que a veces la automatizamos como si ya de por sí fuéramos críticos y que eso fuera automáticamente bueno. Y tiene algunos peligros la crítica en que asumirnos parados en el lugar de la crítica puede llevarnos a un lugar radicalmente antitécnico y antipolítico, en el cual la acción sea sustituida por un autocuestionamiento permanente sobre las bases de lo que estamos haciendo, que termine en la nada y en una ansiedad permanente sobre no ser lo suficientemente crítico y qué sé yo. Y esto a veces en la actividad intelectual lleva a una autorreferencia paralizante en la cual pareciera que solo se puede hacer teatro sobre teatro, ciencia política sobre ciencia política, etc. Lo cual es importante en un punto, pero nos priva de efectivamente llevar a la crítica al lugar donde es más potente, que es en el vínculo con el otro. Y hay una versión especialmente perniciosa de esto,
pero sofisticada, que es esta idea de que el pensamiento es acción, que lo es en algún punto, la crítica es acción, pero, ¿no? Y es muy importante ese pero. Sí, el pensamiento es acción, la crítica es acción, pero ¿a dónde lleva? ¿Qué acción? ¿Cómo se inscribe eso? ¿Cuáles son las consecuencias vivenciales del pensamiento? Yo leo un libro súper crítico, ¿eso cambia algo en mí? ¿No cambia nada? ¿Qué tipo de experiencia es la lectura, la producción intelectual? De alguna manera, y quizás no es la metáfora más feliz, pero hay como un vínculo parecido al que tienen la ciencia básica y la tecnología, ¿no? Está la ciencia básica, hay un tipo que se pone a pensar unos números, unos razonamientos completamente delirantes y un día, ¡pa!, la bomba atómica. ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? No es nada evidente si uno se la pone a pensar. Un tipo haciendo cuentas, desaparece una ciudad. ¿Qué tiene? Pero hay algo ahí, es un ejemplo súper obsceno, pero lo que quiero decir es que hay, el pensamiento puede llegar a lugares extraordinariamente potentes, extraordinariamente transformadores, pero no de manera inmediata, ¿no? Hay ciertas mediaciones, hay ciertas cosas que suceden en el medio. Entonces es muy importante para mí entender a la crítica como un momento de un pensamiento, que incluye también la acción, no como algo separado, sino como algo que se va construyendo. En el marxismo, pero no solo, este es un problema central, ¿no? Está la famosa tesis 11, la tesis de Feuerbach, ¿no? Los filósofos se han dedicado a entender el mundo, se trata de transformarlo. Hay otra tesis menos famosa, que es la sexta, que es mi preferida, de las 11, que es: la naturaleza humana es la suma de las relaciones sociales. Dice algo así: la naturaleza humana es la suma de las relaciones sociales. Es muy interesante eso, porque no está diciendo que no hay naturaleza humana, pero sí que se transforma. Es posible transformarla. En las tesis de la historia, Benjamin dice en un momento: el sujeto del conocimiento es la clase en lucha. Es decir, la lucha produce conocimiento. Un gran freudomarxista argentino, León Roschitzner, también dice: la filosofía piensa cuando los pueblos luchan. Marx también dice: la teoría es una fuerza material cuando prenden el pueblo. Estoy parafraseando, después pueden buscar las citas, de verdad. Lo que quiero decir es, en la teoría política, y en particular en el marxismo, pero repito, no solo, porque ahora voy a entrar un poco en el reverso neoliberal de esto, hay un pensamiento sobre una relación muy profunda entre la acción política y la práctica de la crítica. La militancia misma es una clínica de la transformación. Para quienes militamos, la posibilidad de organizarse con otros y de lograr cosas sin nada a cambio, en principio, en torno solamente a un deseo de transformación, que empieza como un deseo de transformación de la realidad, pero también lo transforma uno mismo. Ah, mirá lo que podíamos hacer. Uno no sale igual que como entra. Y eso es muy importante. Y esto los neoliberales lo saben muy bien. Si uno lee las llamadas ciencias empresariales, y hay que leerlas, porque ahí realmente son fascinantes como producción de conocimiento, el management, el coaching, el fitness, todas estas palabras en inglés, el corporate governance, es que es muy, muy interesante lo que sucede ahí, problemas muy políticos ahí adentro. Ellos ahí tienen toda una teoría de transformación. Ellos saben perfectamente que la naturaleza humana es moldeable y la moldean activamente. Y esto es muy importante porque hay que entender que el neoliberalismo no es pluralista en términos de formas de vida. Hay una forma de vida muy específica que el neoliberalismo intenta que vivamos y está escrita, la podemos ir a buscar. Y me parece que el diálogo con esas ciencias empresariales es lo primero en el orden del día. Y digo diálogo porque es crítica, pero estoy seguro que hay mucho más para aprender de lo que pensamos, porque hay un volumen de investigación empírica detrás de eso que no es despreciable. Y quería terminar con esto, con una última cosa, que es: toda teoría política, en un sentido muy amplio de la palabra, incluyendo quizás incluso a la teología, ciertas teorías económicas, etc., tiene
algún momento de pensamiento sobre la transformación de los sujetos. Es decir, hay una transformación social que se quiere, pero hay una transformación del sujeto para que sea posible que participe de esa transformación social. En diferentes teorías esto se llama de diferentes maneras, y no estoy queriendo decir que sean lo mismo, pero hay quien llama esto metanoia en la filosofía griega, Foucault habla de esto, conversión en el cristianismo o en el islam. En los 60, en muchas corrientes izquierdas se hablaba de proletarización. El militante tiene que proletarizarse, tiene que transformarse en proletario. El hombre nuevo en Che Guevara no es un problema menor. Che Guevara decía, bueno, si queremos tener una economía socialista que no se basa en estímulos económicos, necesitamos otras personas, otro tipo de personas. Bueno, y en otros pensamientos el devenir, la deconstrucción. No digo que sean lo mismo, pero digo que es el mismo tipo de cosa, de alguna manera. Entonces, la derecha de alguna manera opone a esto un deseo de transformación aristocrático. Siempre, ¿no? El que está abajo tiene que tener ascenso social, el que está arriba tiene que destacarse sobre la masa, y no sabemos muy bien cómo sustituir eso por otra cosa, y creo que en buena medida el problema de la transformación tiene que ver con qué vamos a poner en nosotros mismos en el lugar de ese deseo aristocrático de hacernos desiguales y mejores respecto a la masa de mediocres y resentidos que supuestamente nos rodean. Eu vou fazer vou falar só uma frase. Eu queria te agradecer quando você nos pergunta qual que é a crítica que não nos paralisa e que não nos coloca numa relação endogâmica com nós mesmos, porque essa sua fala me interpreta e eu ousaria dizer nos interpreta. Muito obrigada. Hola, buen día para todos. Gracias por la posibilidad de participar. Bueno, también en mi caso no soy psicoanalista, mi formación es en filosofía. Ahora, bueno, sí me interesa hacer un doctorado en psicología y mi centro de investigación es el primer periodo en teoría crítica, representada, entre otros, por Adorno y Horkheimer. Bueno, allá hay algunos compañeros del ISEF que ya han escuchado algunas cuestiones en este sentido, y en relación a lo que he podido atender de lo que vienen planteando, creo que hay algunos aspectos que la teoría crítica, no como clínica de lo social, porque tampoco ellos plantean una psicología social. Siempre dicen que la clínica y el análisis es individual, pero un poco tratando de recomponer un planteamiento que hace Adorno, que Wigerhaus le critica un poco en el sentido de que Adorno nunca se analizó, pero él dice, Adorno plantea que el psicoanalista tiene que llevar el principio de realidad al extremo y mostrarle al sujeto su sufrimiento, en el sentido no hegeliano que hablábamos hoy, sino esa angustia o esas patologías serían el síntoma que le muestran al sujeto su no yo. Ese yo que está de alguna manera construido de una forma estereotipada. En Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer hacen un recorrido desde los mitos griegos hasta la industria de la cultura, o sea, pasan por un periodo grande de la historia, y plantean que la industria cultural opera como un psicoanálisis invertido, en el sentido de que busca, potenciar los aspectos inconscientes del yo por sobre los aspectos conscientes. Esto en base a que el yo ya no tiene que pactar entre hablando de la teoría del sujeto que subyace a todo esto es freudiana. La teoría crítica no explica a Freud, lo utiliza. Donde más, que yo he encontrado, donde más se trabaja y se explica es en un texto de Adorno que se llama De la relación entre psicología y sociología. Entonces, el planteamiento es que ese yo ya no es un mediador entre las demandas, digamos, del ello, ¿no? O lo reprimido o lo que debe ser realizado en la realidad, sino que ya no pacta entre el principio de placer y el principio de realidad, sino que se somete a un principio de realidad irracional. Eso provoca frustraciones, patologías de diferentes tipos y, lo que se ha venido planteando también con el tema de la barbarie.
Entonces, una de las cuestiones que bueno que a veces se plantean a la posmodernidad, el tema del gozar y del disfrutar, ¿cómo? Hablo muy rápido, perdón. Disculpan. Ese tema de gozar y de disfrutar cuando se traiciona a la felicidad y solo se orienta a un consumo, algo que se agota en el objeto consumido sin una experiencia que trascienda, eso es debilitante de los aspectos conscientes del yo y contrarresta, bueno, la autonomía, ¿no? Un poco lo que planteaba Marcelo, ¿no? Al principio, porque es un individuo débil en sus aspectos conscientes y no puede cuestionar la realidad. Entonces ya no hay un pacto entre el principio de placer y el principio de realidad, sino que hay un sometimiento, y Adorno dice algo muy fuerte, que es algo así como: el triunfo de la sociedad sobre el individuo es el triunfo del ello sobre el yo. El yo tiene que hacer una apropiación consciente del ello. Por eso también Adorno dice que Freud abogaba por la disolución de su propia teoría, porque él buscaba ser consciente de lo inconsciente. Aunque también está el tema del análisis terminable e interminable, ¿no? Bueno, pero es como una utopía. Entonces, bueno, mientras la humanidad no trabaje sobre esos mecanismos o también atienda a los dispositivos en términos de Foucault también, ¿no? Reconocer es el primer paso para cambiar. Entonces, bueno, en la medida en que yo reconozco, voy viendo cómo opero y cómo colaboro. Adorno plantea la resistencia a la colaboración y dice, en individuo y organización, al final, dice algo que a mí me gusta mucho, porque a Adorno se le reprocha que no da soluciones, no da respuestas positivas, ¿no? Él se oponía también a eso. Él decía algo así como: no sabemos cómo es el hombre ni cuál es una correcta configuración de los asuntos humanos. Un poco el tema de la naturaleza humana también que traía, ¿no? Pero lo que no es, lo sabemos bien, y solo en este saber concreto y determinado se abre la posibilidad de lo otro, de lo positivo. O sea, en la medida en que yo reconozca lo que es mi no yo, lo que no es una vida, voy a poder operar más conscientemente y realmente pactar con el principio de realidad y no someterme. Después, una cosita más nada más, que otra cosa que a mí me llama mucho la atención de lo que plantea la teoría crítica es que ya no se hablaría de lucha de clases, no habría un sujeto revolucionario de la historia como podría ser el proletariado, por ejemplo. Ellos hablan de la superación de las clases sociales a través de las clases sociales, porque vivimos en una época de conciencias estereotipadas. Entonces no habría posibilidad de un sujeto capaz de ejercer una revolución en la medida en que no fortalezca sus aspectos conscientes, ¿no? Porque estamos estereotipados y debilitados y operamos cada vez más de forma inconsciente. Marcuse también en El hombre unidimensional dice que la tarea del psicoanalista es, bueno, hacer más vivible o disfrutable la vida del ser humano, pero que la tarea del filósofo es mostrarle lo que la sociedad le hace al ser humano y lo que puede hacerle. Entendiendo cómo opera el psiquismo y cómo responde a la estructura social, habría posibilidades de desarrollar clínicas, ¿no? de la transformación, de alguna manera. Bueno, por ahí termino. Gracias. Y disculpen por mi velocidad. Tengo que analisarme por eso. Pessoal, acho que todos que estávamos aqui sentados falamos, não foi? Vamos pensar aqui, quanto tempo a gente tem? Temos uma meia hora, é isso? Temos 10 minutos. Vamos ao debate? Na verdade, não é vamos ao debate, porque eu entendo que algo de um debate está colocado aqui, não é? Então, como a gente tem pouco tempo, eu vou tentar direcionar alguma coisa para a nossa formulação, para que ela vire uma conversa, né? Acho que talvez se a gente possa pensar
que a gente ficou nessa discussão de articulação entre uma transformação social e uma transformação no campo do sujeito, de como isso pode se articular, e que uma coisa que eu gostaria de propor como efeito em mim do que nós dissemos aqui é que a gente não transforma neste momento político se a gente não for capaz de dizer como a gente transforma, né? E como a gente inclui essa articulação entre esses dois eixos de transformação. Eu vou parar de falar, porque todo mundo fica com vontade de continuar a conversa, mas quem... Quería retomar lo que decía João de revisar las prácticas psicoterapéuticas, psicoanalíticas, pensando desde la mirada de lucha de clases, y quería invocar a Manuel Laguarda, que fue presidente del Partido Socialista y decano del Instituto Universitario de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica. Y él decía, las terapias como las ejercemos cada vez se parecen más a el neoliberalismo y trabajan para su continuación. Ayer hablábamos de hasta qué punto la neutralidad no es complicidad, y me gustaría que pudiéramos pensar hasta qué punto dentro de un trabajo psicoanalítico sin duda se tomaría como tema y se analizaría el maltrato de un paciente por su esposo, su pareja y sus hijos, pero me pregunto si se tomaría igual el maltrato a sus obreros, si es dueño de una fábrica, o a la empleada doméstica, si es ama de casa, dueña de casa. Y hay una publicación muy conocida de Vida Prego de Maverino, persona maravillosa, que fue una de las primeras psicoanalistas de Uruguay, que se llama La Casa. Y esta publicación dice: las casas vienen con su natural complemento, la empleada. Y por supuesto, todo el trabajo se refiere a qué siente sobre la casa la dueña de casa, pero no dedica ni medio renglón a qué siente la empleada, en ese caso viviendo en la casa, empleada con cama. Bom, primeiro, obrigado, gente. Eu sou o Antônio, estou no Atlas FIP também. E a divisão que o Rafael propôs na clínica, eu acho que ajuda muito a pensar alguns problemas de ontem. Eu queria colocar... Desculpa, vou falar mais devagar. Mas a divisão que o Rafael fez da clínica, dos 4 eixos, eu acho que ajuda a gente a poder pensar um problema que foi colocado também ontem nas mesas de psicoterapia, mas também de cientificidade, de discurso de ciência. Porque eu acho que fica muito claro para a gente a dimensão política do eixo da cura. Então, que tipo de transformações uma psicoterapia ou a psicanálise pretende? E como um horizonte de transformação, de remissão de sintoma, é diferente de queda das identificações, se encontrar com o abismo do desejo, como mais a gente pode querer dizer. Mas eu acho que também tem uma dimensão política que eu gostaria de poder pensar, não na dimensão do horizonte de tratamento ou da cura, mas da teoria do sujeito. Que quando a gente falava ontem, por exemplo, das pesquisas de remissão de sintoma, elas usam muito claramente de um método estatístico, de meta-análise. Então, comparação de vários estudos e como, estatisticamente, a psicanálise pode ser comparada nos efeitos de remissão de sintoma com outras terapias. Para mim, parece ter uma política totalmente diferente aí de, por exemplo, a construção de conhecimento por caso clínico. Ou, também, por exemplo, os esforços mais recentes do Mark Solms, de vinculação entre neurociência e psicanálise. Ou pensar ainda como Freud e Jung faziam recurso a estudo de mitologia, biografia, como o caso Schreber tem um papel importante na construção da teoria psicanalítica. Eu penso na ordem do discurso do Foucault, que alguém mencionou hoje também, como não só a gente tem políticas no nosso horizonte transformativo e nossa política de cura, mas também nas formas de produção de conhecimento. E que talvez fosse interessante diferenciar. Lógico, não desvincular, porque as duas coisas estão relacionadas, mas diferenciar esses dois níveis da coisa.
Daí eu acho que eu passo para o Gabriel, que estava com a mão levantada também. Olá, bom dia. Eu sou o Gabriel, parabéns pela mesa. E eu tenho uma pergunta que resvala um pouco, inclusive, acho que na fala do Fábio. Como que hoje seria possível, numa chave Foucaultiana, a gente pensar na clínica, porque de modo geral, talvez há uma sobreposição de discursos. E como a gente pensar uma clínica fora dessa relação de poder, se é que isso é possível. Hoje eu acho que dialoga um pouco com essa clínica da transformação que a gente pretende. Eu acho que basicamente é isso. Obrigado. Bueno, yo felicito a la mesa. Son trabajos muy fuertes, muy buenos, muy duros. Quería tomar pequeños puntos. Uno, el compañero que habla de la clínica y la teoría, los 4 ejes, ¿no? Quería preguntarte, porque tú uno de los ejes pones establecer una teoría del sujeto, si es prescindible la posibilidad de, o si se puede prescindir de una teoría del sujeto, en general, en todos los campos de la cultura, porque hay un trabajo de Alain de Libera, que es uno de los docentes del Collège de France, que él hace un recorrido muy importante sobre el concepto de sujeto. Con respecto al psicoanálisis, me quedó la conferencia de Christian, que él hablaba del determinismo, de la iancia y de alguna manera no hay un determinismo del inconsciente directo, a ver si lo entendí bien, pero que está la iancia, y en todo caso hay una condición que yo creo que es el legado del psicoanálisis a la modernidad y a la posmodernidad, que es la condición de ese sujeto dividido, del cual queda atrapado a partir de la pulsión y el deseo. El otro punto que quería tocar es de la compañera que habló sobre autismo. Me parece sumamente importante algunos puntos, porque yo creo que en este momento hay una tendencia, inclusive dentro del campo psicoanalítico, a producir derivaciones de autistas a los campos cognitivistas, que hacen absolutamente grandes desastres en ese sentido con los chicos, porque además no producen ningún mecanismo de escucha de lo que puede decir un autista. Hay un video que esto lo cuenta Beatriz Preciado en una conferencia, que es un video sobre una mujer autista que se llama Amanda Bax, que está en YouTube. A mí me parece absolutamente importante dar esa polémica en relación al campo cognitivo que se mete en las raíces del psicoanálisis. Otto Kemper, expresidente de la IPA, él trabaja directamente con terapeutas cognitivos durante su práctica, es decir, que hay una especie de más que de un híbrido psicoanalítico. Me gustó mucho también la ponencia de Lacoste. Creo que sí, que hay una forma de releer el marxismo y fundamentalmente el Capital. El otro día, previo a las jornadas, hubo unos debates muy interesantes en el cual estuvo Valentín Guerreros hablando de algunas ideas del Capital, donde Valentín dice una afirmación que yo comparto, que el Capital no es un libro de economía, porque Marx en ese libro queda absolutamente tocado por lo que es el sufrimiento, porque es el dolor, el pasaje particularmente histórico de lo que está sucediendo con el proletariado en relación a la revolución industrial y lo que genera el proletariado como sufrimiento.
Y lo otro que sí, que yo creo que, y en esto sigo a Tony Negri, que no es fácil pensar hoy en la concepción del proletariado post-revolución industrial. Es decir, creo que Tony Negri acuña un concepto que se llama el trabajo inmaterial, y además los trabajadores cognitivos, y yo creo que esto tiene también que ver con la conferencia de Cristian el otro día, que hablaba de cómo de alguna manera algo de esto se puede recuperar en el campo de las prácticas de los trabajadores cognitivos, de los trabajadores que trabajan con el conocimiento, que trabajan con la experiencia inmaterial, y que me parece que esto por ahí genera otro tema que a Negri le importa mucho, a partir de un libro que se llama Job, la fuerza del esclavo, que él escribió en la prisión de alta seguridad en Italia, en donde habla de la resistencia, que me parece que eso es un punto fundamental también. En qué medida los grupos, los movimientos, el movimiento de los movimientos produce efectos de resistencia. Muchas gracias a la mesa. Gente, eu vou insistir que a gente possa fazer disso uma conversa e que a gente possa inventar um jeito de fazer a palavra circular quando a gente possa responder ao que alguém está falando, né? Então, que outras... acho que vieram duas perguntas para o Rafa, talvez ele pudesse falar um pouco e depois a gente põe a palavra para circular. Pode ser. Bom, vou falar um pouco a respeito da relação de poder na clínica, né? Se a gente partir de uma assunção inicial Foucaultiana, de fato não há como negar a existência de uma relação de poder na clínica, né? Só que, para o nosso bem, digamos assim, a própria teoria do poder do Foucault nos ajuda a compreender como essa relação de poder se dá, especialmente a partir da diferença que ele estabelece entre relação de poder e relação de dominação, né? Se vocês lembrarem do capítulo 4 do A Vontade de Saber, né, um capítulo chamado Método, vocês vão se lembrar de uma série de aforismos que o Foucault elenca ali, e um deles é: o poder produz, o poder é produtivo, diferente da relação de dominação, que é um congelamento último da relação de poder imutável, né? O poder deixa de ser móvel e passa a ser improdutivo, né? Então há uma relação de poder óbvia, né? Numa relação analítica, mas todo o trabalho analítico opera e funciona de modo a, primeiro, o analista não ser, né, alguém que vai exercer o poder, né? Isso é bastante lacaniano, 1958. E segundo, né, para que essa relação de poder possa ser produtiva. E um segundo ponto, de fato eu concordo, né, não é possível prescindir de uma teoria do sujeito em nenhum campo da cultura, mas o que eu insistiria, a partir do que eu disse, é que mesmo as teorias do sujeito com as quais a gente não concorda conferem confiabilidade, pensando especificamente em práticas clínicas. É possível que a gente faça a crítica de outras práticas clínicas que não a psicanálise, porque eles nos oferecem instrumentos teóricos e conceituais que nos possibilitam localizar quais são os problemas, né? Não dá para dizer que, sei lá, a teoria junguiana não comporta uma teoria do sujeito. E é por comportar que eu consigo entender por que certas técnicas e a prática clínica junguiana não me dizem respeito. Porque as terapias reichianas, o psicodrama, uma série de psicoterapias comporta uma teoria do sujeito que engendra práticas, e eu posso olhar para elas e falar:
Isso é criticável, não concordo com isso, mas dentro de um campo da respeitabilidade. Era nisso que eu queria insistir. E, bom, enquanto a pergunta da dimensão política da cura e da teoria do sujeito, eu só posso concordar, né? Se houvesse mais tempo, a gente poderia, de fato, fazer uma articulação, né, entre a teoria da clínica e a transformação crítica, né? Fazer um cruzamento entre os níveis. Acho que foi um pouco o que você propôs e eu estou totalmente de acordo. A mí me gustaría decir una cosita. Que puede parecer un detalle, pero para mí no es un detalle, que es este comentario de si El Capital es o no un libro de economía. Porque la pregunta es ¿qué es economía? ¿No? Por ejemplo, hay un libro bellísimo de Bataille, La parte maldita, en la que lo primero que dice Bataille es: este es un libro de economía política. Y uno dice, algo raro está... O pienso, por ejemplo, en el concepto de economía libidinal, o en todo el pensamiento espinosista de Deleuze sobre la potencia. Y si uno lee a los economistas clásicos y a los contractualistas clásicos, el problema de el dolor, el displacer, de la exuberancia del cuerpo, está central en la economía. Porque la economía también es... podemos tener lo que queremos, nuestro cuerpo va a estar bien alimentado, vamos a organizarnos de tal manera que estemos heridos o que estemos bien. Entonces, una cosa que a mí me resulta interesante es como una parte importante del pensamiento contemporáneo que solemos leer a través del problema de la teoría del conocimiento, pienso en autores como estos, Lyotard, Deleuze, Bataille, Foucault, tiene una dimensión económica muy importante, que es cómo pensamos un sujeto que no esté organizado por el interés, cómo pensamos una producción de potencia que no sea canalizada por el capital, cómo pensamos un cuerpo que pueda ser exuberante pero sin estar subordinado a lógicas de consumo pautadas. Y yo no renunciaría a que esas son preguntas económicas. Solo eso quería decir. Posso fazer um comentário? Da colocação que... Como você chama mesmo? Desculpa. Clemens. O Rafa trouxe a citação do texto do Lacan, né, da direção do tratamento dos princípios do seu poder. Então, Lacan está ali falando, há um poder em jogo, a questão é como a gente reconhece e o que a gente faz com esse poder. Né? O discurso da neutralidade como uma cumplicidade, eu acho que vai um pouco de encontro do que a gente debatia ontem no minicurso do Fanon, né? Porque o que esse autor traz é uma crítica a uma pretensa universalidade da teoria psicanalítica, que ele reconhece ali como uma teoria que não dava conta de falar sobre os processos de subjetivação e de constituição do negro. Olha, tem aqui um atravessamento dos discursos sociopolíticos, todas as suas tensões que estão aí colocadas, que a psicanálise não se questionou. Ela não, nem no âmbito clínico, nem no âmbito de uma teoria do sujeito. Então ele vai trazer uma leitura sobre as identificações, a relativização daquele modelo universalista do Édipo que estava em voga ali nos anos 40. Então, para trazer essa importância de uma constante articulação do plano político e do plano da clínica. Quería retomar lo que tú planteabas en relación al maltrato, que me parece un elemento vital y muy importante, central para pensar determinadas prácticas de transformación. En particular las que me interesan a mí son las psiquiátricas, porque creo que allí pasa de todo. Si yo pertenezco al grupo de formación de la clínica psicoanalítica en Uruguay, hace más de 4 años que estamos investigando las prácticas que tienen que ver con la conformación del campo clínico, en particular la psiquiatría. Y es claro que el maltrato es parte del tratamiento. Es un maltrato que supuestamente estaría justificado para, entre otras cosas, poder sacar al sujeto de su delirio, porque se tornaría peligroso para sí mismo. Pero cuando uno analiza los casos, y en esto quiero ser claro, los ejercicios de la violencia se producen cuando el paciente no reconoce la autoridad del médico.
Ahí es donde más ejercicio de violencia hay. No quiere decir que no haya otros niveles de violencia durante otros momentos del tratamiento. Pero ahí cuando el paciente se anima a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo. Cuando se opone, ahí claramente aparece la referencia a la amenaza, el aislamiento, la electroterapia. Aparece una serie de prácticas que lo que buscan es interpelar, y tomo el concepto de Althusser, de interpelación, transformar al individuo en un sujeto que cuando le dicen, usted ahí, responde. Y el psiquiatra hace eso, le dice, usted responda. ¿No responde? Vamos a hacer algo para que responda. Cuando responde, es interesante visualizar que ahí el psiquiatra, porque la voz del paciente no está presente, y eso es un problema que hay que colocar, ¿no? O sea, no está presente en los casos psiquiátricos. El psiquiatra dice, ahora está mejor, se curó, ahora está bien, pasa a decir, es posicionista, idiota, negativo, malo, trabajador, sumiso, buen tipo, cariñoso. Eso no lo encuentra en los casos clínicos publicados. Entonces, hay una operación transformativa que está siendo colocada por el psiquiatra con un ejercicio normativo muy fuerte que está presente ahí. Ahora, la cuestión ahí, y es el dolor de cabeza que tenemos, cuando esa práctica psiquiátrica toma referencias de Freud, de Adler, de Jung, y uno ve un texto de Adler totalmente adleriano dentro de las revistas de psiquiatría, donde hay una concepción de sujeto que no es la concepción de psiquiatría, es otra concepción, pero que empieza a operar dentro de la psiquiatría. Y ahí tomo lo de si hay discursos dominantes o no. El discurso de la psiquiatría se transforma como un discurso dominante que intenta capturar otros discursos de tal forma de transformarlos en su propio discurso. Voy a dar un ejemplo. En un caso, Rossi, 1938, dice, tiene complejo de Edipo. Como si dijera, tiene psicosis, o tiene neurosis, o tiene, no sé, una psicopatología X o JP. Tiene complejo de Edipo. O sea, la lectura que está teniendo es una lectura propiamente psiquiátrica, no es una lectura psicoanalítica. Ahora, que no toma elementos del psicoanálisis, sí, toman elementos teóricos del psicoanálisis, pero los capturan bajo una lectura psiquiátrica. Por eso yo decía hoy al principio, no sé de qué psicoanálisis se habla. ¿Por qué? Porque claramente, no soy tonto, que una cosa es la práctica psicoanalítica dentro del psicoanálisis y otras cuando esas inserciones del psicoanálisis son capturadas por un dispositivo como la psiquiatría para hacer determinadas cosas. Ahora, lo importante es que si no fuera por eso, no hubiese existido el psicoanálisis en Uruguay. No sé en Brasil, pero en Uruguay no hubiese existido. O sea, fue necesario eso para que apareciera Pastorini, Agorio, otras personas con formación psiquiátrica que construyeron el APU, la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. Entonces, me parece que eso es importante trabajar. Y por eso decía hoy de no tener una concepción prefijada de teoría de transformación, no en un sentido empirista, sino decir, bueno, ¿cómo comprenden los psiquiatras la transformación? ¿Cómo comprenden la acción? ¿Qué buscan producir? Porque si bien es cierto que eso tiene un trasfondo normativo muy fuerte, casi lapidario, es la única forma de entender cómo ahí hay agujeros que permiten otras posibilidades normativas, otras posibilidades de la palabra, otras posibilidades de que otra cosa ocurre, y que de hecho ocurre. Solamente los agujeros de la psiquiatría, entendiendo cómo se agujerea, que es una clínica no homogénea, altamente ecléctica, que tiene agujeros por todas partes, solamente entendiendo eso podemos entender que la entrada de la psicoterapia inicialmente se produce de una pragmática total. Es decir, lo que hay que hacer es resolver problemas. No nos importa la teoría tanto del psicoanálisis. Bueno, ¿esto me sirve? Lo tomo. ¿Esto me sirve? Lo tomo. Después, obviamente, los interesados en psicoanálisis se van formando, muchos en Argentina, y van construyendo otra cosa. Yo creo que ahí se podría decir que claramente hay una formación de psicoanálisis propiamente dicha. Pero que antes no había nada de psicoanálisis, me tiendo a mantener como una relación de no saber. Es decir, por un lado, algo en tanto elementos teóricos articulados está,
Por otro lado, no puedo decir que haya una articulación fuerte o jugármela por una articulación, porque claramente lo que se hace ahí no es psicoanálisis. ¿Sí? En ese sentido, como decía hoy con la compañera, me parece importante como ejercicio de la academia mantener el no sé. No sé. Hay una dimensión de la indeterminación que hay que introducir dentro de los planteos académicos. Yo prefiero mantener el agujero, porque si no, entonces, ¿qué hacemos con el concepto de inconsciente? O sea, si soy consciente de todo, entonces no estoy teniendo un saber totalizante, y lo que plantea Lacan no es eso. Entonces, me parece que ahí, por eso digo, no sé qué es eso. Lo que seguro es que sin eso, capaz que hoy nosotros no estaríamos acá. Gente, é que não temos tempo. Nós não teríamos tempo, acho que podemos tomar essa decisão coletivamente, mas tem a fala do Nelson daqui agora. Então, já estamos atrasados. Talvez a gente possa usar outros espaços para que as discussões sigam. Peço desculpas, tá bom?